अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में अंजाम को पहुंच गया। सीसीडी हुकाम के मुताबिक ख्वाजा तारिफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रहीम यार खान में कोट सब्जल के मुकाम पर दो गाड़ियों में सवार मुलजिमों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजिम तीफी भट्ट को छुड़ाकर साथ ले गए। हमले में एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। ताकुब करने पर हमलावर तीफी भट्ट को जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। तीफी भट्ट जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। सीसीडी हुकाम के मुताबिक तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। तीफी भट्ट को इंटरपोल की मदद से दुबई से गिरफ्तार किया गया था। मजहबी जमात के एहतजाज पर लाहौर में दूसरे रोज भी हालात कशीदा। स्कूलों कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई। शहर से बाहर जाने वाली सड़कें बदस्तूर बंद। शाहदरा और सगिया में रावी पुल पर कंटेनर्स मौजूद। अहम सड़कों को भी कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर से इस्लामाबाद जाने और आने वाली मोटरवेज पर भी हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद। बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से एंट्री की इजाजत नहीं दी जा रही। शहर के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। शहरियों के लिए दफातर और कारोबारी मराकज पर पहुंचना महाल हो गया। मजहबी जमात की फैजाबाद में धरने की कॉल पर जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स की मौजूदगी के बायस जुड़वा शहरों के दरमियान आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। इस्लामाबाद के तमाम रास्तों पर भी कंटेनर्स मौजूद। वफाकी पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात। ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाने का जिम्मेदार फर्द वाहिद है। रियासत को ऐसे शख्स के रहम व करम पर नहीं छोड़ सकते। हर मसले का हल मुज़ाकरात नहीं होता। ऐसे होता तो फिर जंगे कभी ना होती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा केपी में दहशतगर्दी को सियासी पुष्ट पनाही हासिल है। ऐसी सूबाई हुकूमत मंजूर नहीं जो ऑपरेशन में रुकावट बने। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के लिए 3 ऑप्शंस हैं। दहशतगर्द हमारे हवाले करो या हमारे साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ो या फिर एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। हम रियासत नहीं, रियासत का महज इदारा है। हम फैसले नहीं करते, फैसले सियासी हुकूमत और रियासत करती है। सवाल उठाया केपी की अदालतों से दहशतगर्दों को सजाएं क्यों नहीं मिली। अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है उससे पाक रखें और दूर रखें। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा सऊदीया समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। अफगानिस्तान में हर दहशतगर्द गिरोह की कोई ना कोई शाख मौजूद है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाजगाह न बनने दे। अगर स्मगलिंग होती रहेगी तो उसके साथ दहशतगर्दी और बारूदी मवाद भी आएगा। उम्मीद है केपी के अवाम की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय सूबे के जिम्मेदार खुद हिफाजत करेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने जनरल फैज के कोर्ट मार्शल में ताखीर पर एतराज मुस्तरद कर दिया। बोले जिसका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DGISI हैं। ये इंतहाई अहम नौइयत का मामला है जिसका एक कानूनी तरीकाकार है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना हमारा हक है। हमारी मिट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दें।
ہم بھی آپ کی زمین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی افغان عبوری حکومت کو وارننگ۔ ایکس پر بیان میں لکھا، افغان حکومت کے ساتھ برسوں پہ محیط مذاکرات اور وفود کے قابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خونریزی بند نہیں ہوئی۔ روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے افغان مہمان اپنے گھروں کو جائیں اور محسن کشی بند کریں۔ کابل اب تک کوئی ضمانت نہیں دے سکا کہ بھارت نواز فتنہ الخارج افغان سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے۔ پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور خارجہ پالیسی کے حق کا احترام کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا، پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے۔ ٹی ٹی پی جیسے گروہ خطے کے امن و استحکام کے لیے مشترکہ خطرہ ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے مفادات دہشت گردی کے خاتمے اور علاقائی استحکام میں مضمر ہیں۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کو اپنی خود مختاری اور سلامتی بحال کرنی چاہیے۔ پاکستان کسی بلاک کی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے استعفے کی گمشدگی پر پی ٹی آئی کا مشاورتی اجلاس۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج 3 بجے طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور کا دوسرا استعفیٰ بھی تیار۔ گنڈا پور کا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ ایک بار پھر گورنر کو بھجوایا جائے گا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی قیادت اور ارکان اسمبلی کا نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر اعتماد کا اظہار۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ فریال تالپور کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کے ارکان سے مل کر وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا امیدوار لائے گی۔ سردار یعقوب امیدوار متوقع۔ حتمی فیصلہ نون لیگ پیپلز پارٹی قیادت مل کر کرے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اہم دورے پر امریکہ روانہ۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سمیت عالمی مالیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر خزانہ کی عالمی بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات بھی ہوگی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینیوں نے بچا کچا سامان اٹھا کر تباہ حال گھروں کا رخ کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہری اپنے تباہ حال گھروں کو لوٹنے لگے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے معاہدے کے تحت نئی حدود پر پوزیشنز سنبھالنی شروع کر دی۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے کہا، اسرائیلی فوج نے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا وقت شروع ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کل اسرائیل پہنچیں گے، جہاں وہ ممکنہ طور پر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہائی پر خوش آمدید کہیں گے۔